बलूचिस्तान ट्रैफिक वैल एक संगीन जीड़े जुड़ बुतश चनयो का कीमती जाना तावान भी बल्कि सूबे इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैफिक मैनेजमेंट सराहम जस्टिस कनेक्ट भी रिपोर्टर इदा जनवरी 4 जून साल 2020 तो पंच नियामत योगी सूबे 12,110 ट्रैफिक वैल पेशत कर सिंध जिला नवाबशाह नाशनासी मर्दमान तीरगुआरिया चा आमिद गिसा पेशी रऊ के शश मर्दम बीरान पुलिस रिदा वैल जाती दुश्मनी सबब पेशत का रिपोर्टर रिदा नवाबशाह अफसोसनाक वैल तानबी सेक्शन हद्दोबंद केरियो मोरिये दमगा पेशत का हमूद के मुखालफी निमगचा कन्नी दुश्मनिया बदला जीरे के वास्ता तीरगुआरी का नाना मर्दम कुशक बुतर पी का एक तरमीम लाभ आइन दरख्वास्त हाई कोर्ट जज जस्टिस गुल हसन तरीन जस्टिस आमिर नवाज राना हवार बेंचा की इस पूछताछ तक BUJO बार काउंसिल नेम गचा एडवोकेट राहिब बुलेदिया की से पैरवी को था केसा FIA नुमाइंदा पेश बुता को जवाब दाखिल कनायना गचा आमिद गिसा वाजुर तक आमिद गिसा आइनी दरख्वास्त सरा समात 2 हफ्ते के वास्ता मुहत्तल को था मजन वजीर मुशीर राना सनाउल्लाह कला तेबियो की और अफसोसनाक करार दाता है नून लीगी राहशून राना सनाउल्लाह गुश्ता नाशरकारानी एजेंडा पाकिस्तान मुखालफत और भारत मुदाखलत राना सनाउल्लाह रिदा भारत बेगुनाह शादी निशानक छोड़ कन गए नाशरकारानी वास्ता फंडिंग को सपोर्ट भारत अच्छा कायन और पाकिस्तान भारत नाशरकारानी पोस्ट पनाही कन गए गुंजाई वजीर पेट्रोलियम अली परवेज वली का गुश्तागा पेट्रोलियम मसनुआत निहादा गीशी मकुती गुड़ा IMF गो जेड़ा बुतगा पति बयान ये गुश्ता कलदार मुकाबले डॉलर निहाद हम 2 कलदार गेश बुतर चरिशिया पेट्रोल निहादा गीशी कन कब तक अली परवेज वली का गुश्ता मारा महलू के तकलीफ सरजमा एहसास सर वजीर सिंध मुराद अली शाह और शर्जील इनाम मेमन हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना गुश्ता के हैदराबाद अश्ता दमगा आपे नकासी सरजम कनक बुतक पंपिंग स्टेशन ड्रेनेज सिस्टम अच्छा आप कश गिरद बढ़ चाहे हैदराबाद 90 मिलीमीटर अच्छा गेश और बुता रावलपिंडी इस्लामाबाद गस्तगी शपवियों की तुरंदे हौरा ड्राई निज़ाम तबाबुतगा इस्लामाबाद 188 जबकि रावलपिंडिया 200 मिलीमीटर अच्छा गेश और बुता नाला लैया आपे सता बुर्ज बोगी सब्बा खतरा सायरन जनक बुता इमरजेंसी चावर हाल फौज लूट कनगे फैसला कनक बुता इसराइली बमगुआरी असर गस्तगी बिस्तोचा कला के नियामा नवसे फलस्तीनी शहीद अरब मीडिया रेदा गज़ा नवसे शहादता सी मर्दमा चा गिजाई इमदाद वदारी गुतगा गज़ा बुरेज रिफ्यूजी कैंपा एक स्कूल सरा बमगुआरी चा से फलस्तीनी शहीद बितक ISPR रिदा सिक्योरिटी फोर्सेस जिला आवाराना नाशरकार तंजीम फितनाल हिंदुस्तान चा सियादी दारू के नाशरकारानी मौजूदगी आले सरा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को तक ऑपरेशन से भारतीय स्पॉन्सर नाशरकार जनक बुतक दो नीम की तीरगुआरिया मेजर सैयद रब नवाज तारिक शहीद बुतक सर वजीर बलोचिस्तान आवाराना सिक्योरिटी फोर्सेज सूबबंदी ऑपरेशन सरा रद्द अमल दिया गुश्तक भारतीय हिमायत याफ्ता नाशरकारानी हिलाफ पाक फौज वादे सरा कार्रवाई कौम वास्ता बास से फ़ख्र नाशरकारानी हिलाफ ये ऑपरेशन योका न बलोचिस्तान बल्कि त्योगी पाकिस्तान अमन महकमी वास्ता हासिल संगे मिले कलाते दबक नीमुर्गा कराची अच्छा कोयटा मुसाफिर बस सरा नाशरकारानी उर्शा 4 मर्दम बीरान बाजी ने टप्पी बुता उर्शा कवाल नदीम साबरी रखे तक कलात वाले दरगता सर वजीर बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटिया मुजम्मत का नाना गुश्ता कलाता मुसाफिर कोचे सरा उर्शिक बुजदिलाना और काबिल नफरत नाशरकारी कीमती जानिज़िया नाकाबिल तलाफ़ी कौमी तावाने फितनाल हिंदुस्तान नाशरकार तंजीम पेसरा
شناخت سرا عرش کنگ بتگا نو عام شہری نشانک جوڑ کنگ ہو گیا. بلوچستان ہائی کورٹ حکم سرا اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ بلوچستان بورڈ آفیسر جعلی اسناد اور ریکارڈ ٹیمپرنگ سنگین اسکینڈل کاروائی کنانا پن سرکاری افسران و یک نودر برے دستگیر کتا پٹک بل انکشاف ہوتا نودر برانی اصل نمبر میرٹ سرا داخلہ واسطہ ناکافی بھی تیگ اینٹی کرپشن ربال کاردہ معاملہ گیش پٹپول بڑھ جاہیں. دریکارانی وزیر محمد اسحاق ڈار مروچی کابل ازبکستان افغانستان پاکستان UAP ریلوے منصوبہ ہمگرنچی فیزیبلٹی اسٹڈی سرا فریم ورک معاہدے سرا دستخط مراکشہ ساڑی بتاک UAP ریلوے منصوبہ مول و مراد ازبکستان افغانستان راہ پاکستان چا ہمگرنچ کنگیں تاکہ وسطی ایشیائی ملکہ پاکستانی بندرگاہ دا رسائی برسی. چکوالا کلاؤڈ بسٹ 423 ملی میٹر ہورا پد فلڈ ایمرجنسی نافذ کرنے بتا خانپور بازار ہستے دکانہ 4 فٹ دا آف جم بتگ جبکہ 84 دن شاہ تاریخی کٹاس راج مندر ہم اور آپا گپتگ برساتی نالا ہم تگیانیت کا ضلع انتظامیہ ردا اور صبا کسانی ڈیم پروشتگاہ.